Ok, il est là, l'imam est là. Salam alaikum, imam. Subhanallah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu m'entends bien? J'entends très bien. Dansez. Donc, mes frères et sœurs, salam alaikum. Excusez le retard. Là, l'imam connaît. La semaine passée, on était ensemble. Donc, on va continuer avec le sujet du mariage. Donc, imam connaît. Entre la main, comme la dernière fois, parce que Abidjan, on va parler avec banque, quoi. On va parler avec banque. Donc, entre la main, quoi. Donc, on va laisser la parole. L'imam, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais mettre un micro faire quoi. Non. Imam, vas-y, bismillah. Je peux commencer? Mets un micro faire quoi, pour que tu puisses avoir le... Ok, pas de problème. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نصلي ونسلم على رحمة المهداة نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الإيمان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نكون معكم في كل أسبوع مع موضوع جذاب جدا، ألا وهو أسس الزواج الناجح في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبادي لاملكلاو MDC sanfɛ an b'aw fo k'aw barikada k'aw tare k'an bɛ kun a bɛ hakɛ to an ka gurupu sanuman sanfɛ. n'ala sɔnna an ko n ko ni walanda in a bɛna kɛ an bolo walanda ye walanda min n'an bɛ tɛmɛ a kan dɔgɔkun insha allahu subhanahu wa ta'ala. Walanda bɛna baze min kan an y'o fɔ aw ye dɔgɔkun tɛmɛnin na, a bɛna baze an ka sokɔnɔ kow de kan. An ka sokɔnɔ, an ka foyer an bɛna kuma o de kan. An seko damayira la, mun kosɔn an y'a ye kumaw ka ca sokɔnɔ kow la, cɛw ni musow tɛ bɛn, musow yɛrɛ ni cɛw tɛ bɛn, kuma tɛ denw ma. Donc an nana ye k'a fɔ n ko an bɛna walanda sigi nin kan, ka kuma bɛɛ fɛ, ka kuma dɔɔni, ka kuma yɛrɛtɛtɛ, ka cɛ ta nin fɔ a ye, ka muso ta nin fɔ a ye, ka na se denw ma, ka na se société yɛrɛ ma insha allahu subhanahu wa ta'ala. Dɔgɔkun tɛmɛnin na n ko i ma, n ko furu n'i bɛ don a la i kan ka don kun de dɔn a la. E bɛ don furu la mais i ma dɔn i donna furu la kun min kosɔn. N'o kɛla n'i donna furu la tuma dɔ la i ka furu t'i nafa. Donc donkun fɔlɔ min n ko i ma lɔgɔkun tɛmɛnin na kuma lasurunya bolo ma, n ko i bɛ don furu la, a fɔlɔ o de ye k'a fɔ n bɛ donna furu la alabato kosɔn. A filanan n bɛ don furu la o tumana fɛ ka bonya sɔrɔ ala yɔrɔ, ka bonya sɔrɔ adamadenw yɔrɔ. A sabanan o tumana fɛ n bɛ don furu la pour que n ka se ka n kɔ to. Sabu adamaden n'i nana dugukolo kɔ kan, i kan ka ladari ala ka juriya ɲɛnɛma d'i ma, juriya min n'i sala olu bɛ dugawu k'i ye i kɔfɛ.
mais juguya min bɛ hami duwawu kɛla e ye i kɔfɛ fo i kɛ juguya ɲɛnɛma de ye juguya min n'ale bɛ saraka bɔ ile ye i kɔfɛ i sanni kɔfɛ sabu alakira ko ten sallallahu alayhi wa sallam khayru ma yukhlifu rajulu min ba'dihi salat ko adamaden bɛ fɛn sɔrɔ hɛrɛma belebele min to a kɔ k'a taga a baraji tɛ kɔtigɛ fiyewu k'o ye fɛn saba ye donc an ka laɲini ye min ye nin fɛn saba kɔnɔ o de ye den bɛrɛbɛrɛ den bɛrɛbɛrɛ dun bɛ sɔrɔ furu de kɔnɔ furu fana ni f'i ka i donkun dɔn furu la o la an badenw bi n bɛ fɛ k'i lase yɔrɔ jumɛn ma o de ye i bɛna don furu min na n'i y'a dɔn ko n ka furu nafaw f'i ɲɛna mɛ yanni i bɛ don furu la an badenw koɲɛ dɔw bɛ yen i kan k'olu kɔlɔsi koɲɛ dɔw bɛ yen i kan k'olu kɔlɔsi ile min n'i ma furu kɛ fɔlɔ ile cɛ min n'i ma furu kɛ ile muso min n'i ma furu kɛ yanni i bɛ don furu la sabu fɛn dennin tɛ ko dennin tɛ an ka ye k'a fɔ furu bɛ don dɔrɔn a bɛ sa furusa ka ca mun kosɔn n bɛna min fɔ nin ye mɔgɔw tɛ ko ninnu u t'a tala u t'a lakɔlɔsi la ka sɔrɔ ka don furu la o fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye yanni i ka don furu la a bɛ f'u ɲɛna ko husnu ikhtiyari zawj aw husnu ikhtiyari zawja e min bɛna don furu la a bɛ ɲini fɛ i bɛna sigi cɛ min kun i ye cɛ nin choisi cɛ modèle min i kan ka sigi a kun i kan k'o choisi e bɛ muso ile min bɛ muso ta la muso modèle min i kan ka a ta i kan k'o choisi bisimila i kan ka ɲininkali dɔw kɛ yanni k'i don cɛ i furu la n kan ka choix jumɛn kɛ o y'i ka ɲininkali fɔlɔ ye mun de kosɔn n bɛ nin choix kɛ o y'i ka ɲininkali filanan ye wa n bɛ o tumana fɛ n bɛ choix kɛ cogo di o y'i ka ɲininkali sabanan ye amadu o tumana fɛ nin choix nin ala subhanahu wa ta'ala aw alakira muhammadu sallallahu alayhi wa sallam a ye jaabi dɔ d'i ma a ye bɔda d'i ma ni question saba nin jaabi la a ko i ma di a ko tunkahul mar'a yaqulu rasul sallallahu alayhi wa sallam tunkahul mar'atu li arba'i li jamaliha wa limaliha wa linasabiha wa lidiniha nga alakira ko di tuguni fazfar bizati din taribat yadak ko muso bɛ ta koɲɛ naani de kosɔn n'i bɛ choix kɛ i bɛ choix kɛ muso la choix naani cɛ bɛɛ lajɛlen bɛ choix kɛ nin cogo de la muso ka a cɛ ka ɲi a ka bon a ka jan vraiment a ka critère vraiment elle est c'est-à-dire que ni n y'a ye kɔni n bɛ muso sugu min kɔ o de bɛ nin cɛ bɛɛ kɔni bɛ nin filɛ tuma dɔ la furu kɛtɔ la yala o de ye laɲini ye wa ala kɛra ko to k'o tɛ laɲini muso ka bon a ka jan a cɛ ka ɲi a gbɛnnen don o tɛ laɲini muso ka bon a ka jan a cɛ ka ɲi a finnen ka ɲa muso finne ka di ne o tɛ laɲini ye a cɛ ka ɲi o tɛ laɲini ye a filanan limaliha ko wari b'a kun ka muso furu ko wari b'a kun hey o tɛ laɲini ye koyi o tɛ laɲini ye n'ala ka wari di i muso ma n'ala ka wari di i muso ma cɛ bɛɛ kan ka dugawu kɛ ala y'i sɔn o kɔfɛ ala y'i muso sɔn nka ka o kɛ i ka objectif ye ne bɛ muso min ɲini na ko muso ka kɛ waritigi muso de ye karamɔgɔ cɛ i bɛ laɲini jɛ laɲini fɔlɔ i bɛ min jɛ fɔlɔ o de ye k'a fɔ i bɛ muso qualité min kɔ ko wari b'a kun n'i y'a ta a tɛ k'i sago ye fɔlɔ parce que ile yɛrɛ ka laɲini wari de ye a filanan o tumana fɛ i tɛna arrivé furu nin kɔnɔ i tɛ se fiyewu i t'i ka laɲini sɔrɔ furu nin kɔnɔ i bɛ laɲini min kɔ wari nin ko muso b'a d'i ma i tɛna o laɲini sɔrɔ abada a sabanan ko n bɛ muso furu ko danbetigi lo elle est issue
d'une famille noble, ou bien d'une famille comme ça, Duba Tigulo, Toro Batigulo, Kabila Batigulo, Obeta, Kramoro Solakaudo, nous Kermasinalakau Bonzon de Fungan Neta, no beta. Nam, ni oke, akan, ni ko soro, o ka di bela, parce que bela jani kan kafo, kunden bona shia barkamaina, wala ma, muso bola shia barkamana, wala ma nche shia barkamani, o ka di bay. Nga, o kana kika objectifié. Kira Muhammadu ye objectif i bɛ choix min kɛ kira Muhammadu y'o di ma sallallahu alayhi wa sallam a ko i ma di a ko wali diini ha ko muso bɛ taa ko diinɛ b'a la nka kira ye juma fɔ kuma laban na a ko far bi zati din taribati yada ko bɛɛ lajɛlen kɛ muso fɛn fɛn qualité min fɔla nin ye k'i jija o ko diinɛ bɛ muso min na k'i y'o ta wallahi n'i ye diinɛ muso furu i lafiya la diinɛ bɛ muso min na n'i y'o sɔrɔ wallahi i bɛ lafiya ala k'an bɛn sababa ma ala k'an kɛ sababa ka fɔ ɲɛnɛ n'i ma choix kɛ ko bɛrɛbɛrɛ kɛ furu wagati il est muso walama il est cɛ i bɛna di cɛ min ma n'i m'o choix kɛ n'o choix ye i échappé tuma dɔ la a bɛ kɛ problème ye ɲɛfɛ cɛ min bɛna na i kɔ k'a b'i furu ala kira fana ni y'o solution di ala kira ko di o de kosɔn ala kira sallallahu alayhi wa sallam a nana ka na wa rahmatan lil alamin ala kira muhammadu nana le ka na humanité ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ma hinɛ ye silamɛya comme kafiri ni ye ala kira ka solution filɛ a b'i lafiya ka ɲɛnamaya la a ko i ma di ala kira muhammadu ko iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah ko ni mɔgɔ dɔw nana aw denmuso kɔ k'a b'aw denmuso furu k'a sɔrɔ aw sɔnnen don a tigi ka silamɛya ye ala kɛra ma dan silamɛya dɔrɔn ma sabu mɔgɔw bɛ yen silamɛya b'u la u bɛ ala bato seri tɛ f'u kɔ misiri la u masiri don silamɛya ka masiri la nka n'i den d'o ma tuma dɔ la a bɛ kɛ baara ye mun kosɔn bato bɛ kɛ mɛ jogo b'a manqué bato bɛ kɛ mɛ jogo b'a manqué n bɛ kuma min fɔla nin ye je sais de quoi je parle mɔgɔw y'u den di mɔgɔ caman ma mɔgɔw bolo fal'u la ko diinɛmɔgɔw don mɔgɔw bolo fal'u la ko batokɛlaw don ko dɔnnilaw don ko ninnu don nka a nana se yɔrɔ dɔ la mɔgɔw découragé la mun de kosɔn an y'an den di mun kosɔn u y'i bolo kɛ hadisa fankelen na parce que ala kira ye kuma fila le fɔ iza ja'akum man tardawna dinahu aw sɔnni a ka diinɛ wa khuluqahu a n'a tigi jogo o de ye problème n'aw sɔnni a tigi jogo ye hɔrɔn don laduru don a b'a yɛrɛ dɔn a b'a yɛrɛ bonya a b'a bɔcogo bonya a b'a ka famille bonya a tɛ fɛ silamɛya ye nɛni ale kosɔn a tɛ fɛ a ka famille ye nɛni ale yɛrɛ kosɔn ko ko nin kɔni ko nin ɲɛna ka bali an na le sabu a ka famille bɛ taa ale tɛ fɛ o ye kɛ jogo le bɛ adamaden lase o tumana fɛ ala kanu degré dɔ bɛ yen jogo de bɛ adamaden lase i ya silamɛya kɔfɛ a kana kɛ o tumana fɛ ko silamɛya ye jogo dɔrɔn de ye silamɛya fana tɛ bato dɔrɔn ye a fila de bɛ ɲɔgɔn dafa o de kosɔn ala kɛra ko ni mɔgɔ nana aw ma aw sɔnnen don min ka silamɛya ma ani aw sɔnnen don min jogo ma k'a y'aw den d'o ma donc n b'a f'i ɲɛna n balimakɛ n balimamuso kɛrɛnkɛrɛnya buru ma i bɛna di cɛ min ma i jija y'a ka jogo kɔrɔsi i jija y'a ka silamɛya kɔrɔsi silamɛya b'a bolo cogo di a b'a yɛrɛ comporter la société la cogo di enquête fitinin mene a ka ko la k'a dɔn cɛ ni yɛrɛ bɛ cogo di tentative dɔw k'a la k'a filɛ k'a essayer k'a filɛ mɔgɔ modèle jumɛn don miiriya jumɛn b'a la a bɛ fɛ k'i furu miiriya jumɛn b'a la yala mɔgɔ qualité min don i kan ka jogo c'est-à-dire ka jogo filɛ k'a tɛntɛn ka lɔn dɔɔnin k'a sɔrɔ k'i woro siri cɛ ma o la ni an ya choix ɲana n'an ya choix ɲana n m'a fɔ n ko
furu tɛ sa dɛ nka tuma dɔ la furusa a bɛ bɛrɛbɛn mun kosɔn i ye choix min kɛ n'i y'a choix kɛla ala ye parce que furu yɛrɛ bɛ kɛ ala yɛrɛ de kosɔn bato don i bɛna sigi cɛ min kun i ye jija o fana n'i kɛ ala mɔgɔ ye i ye jija o ye kɛ jogotigi ye n'o kɛla i bɛ laɲini min kɔ furu la ko bato lo o bɛ dafa i ye nka n'o ma kɛ i ka laɲini i t'o sɔrɔ ala k'an bɛ sawaba ma ala k'an kɛ sawaba tigi ye o la don an badenw i bɛna di cɛ min ma point filanan bita point filanan n ko n ye se choix kɛcogo la o kɔfɛ ye jija e cɛ walama e muso a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko alikafa kafa atu ye jumɛn ye furu la mɔgɔw bɛ ɲinana nin kɔ k'a sɔrɔ a nafa ka bon kafa atu ye min ye e bɛna muso min ta karamɔgɔ cɛ y'i jija o ye kɛ ya muso ta tɛ e bɛ taa muso dɔ ta muso nin yɛrɛ fɛ ale ka samara o ka fisa ni e ka sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye kuma tɛ ile yɛrɛ ma e bɛ taa bɔ o muso ko k'i b'o ta karamɔgɔ cɛ tuma dɔ la i bɔla muso min kɔ c'est à dire i kan ka bɔ yɔrɔ min i ma bɔ i bɔ yɔrɔ la hali n'o furu kɛla o furu bɛ ɲa ka bali bɛɛ lajɛlen mun kosɔn a bɛ muso kun na k'ale ka fisa ni le walama e taara di cɛ dɔ ma cɛ nin yɛrɛ fɛ olu ka lukɔnɔ wulu u ka lukɔnɔ sɛ o ka fisa n'olu bɔnna bɛɛ lajɛlen kuma t'olu yɛrɛ ma e taara furu olu ma olu tɛ se k'e filɛ u b'i filɛ mɔgɔ bolo kɔfɛ fɛn ye u b'i filɛ fɛn majiginni ye u b'i filɛ tulonkɛfɛn ye donc aw bɛna furu kɛ mɔgɔ min ma walama i bɛna di mɔgɔ min ma i ye jija i ni mɔgɔ min ka ko bɛ taga i ni mɔgɔ min n'aw ka laada ka surun ɲɔgɔn na dɔɔnin aw ka diinɛ o ye kelen ye sika kɔni t'o la ikhtilafu diin man tɛ ka kɛ yen c'est à dire cɛ kɔni bɛna muso min ta i jija a ye kɛ diinɛ mɔgɔ ye sariya ye min fɔ donc nka o point kɔni problème t'o la nka c'est à dire tubabuw ko ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble kɔnɔ mun n'olu joliw ye kelen ye olu de bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ bi fɔ ɲɔgɔn fɛ donc k'a fɔ i le cɛ ɲɛnɛ i bɛna muso min ta i y'i jija a ye kɛ i ka muso tata ye muso min ale balo ale ka munturu sɔngɔ o bɛ e ka budget bɔ san kɔnɔ e tali i bulon o kɔrɔ problème bɛ na tuma dɔ la donc i don yɔrɔ lɔ furu kɔnɔ i bɔ yɔrɔ lɔ furu kɔnɔ i munumunu yɔrɔ o lɔn furu kɔnɔ o bɛ daminɛ cɛ i bɛ sigi cɛ min ko o ye cɛ jɔn ye choix i b'o filɛ a filanan o tuma na fɛ choix kɔfɛ ne ni nin ka ko bɛ taga wa diinɛ b'a la fɛn bɛɛ b'a la o ye tiɲɛ mais ne ni nin ka ko bɛ se ka taga wa yala an ka laadaw ye kelen an ka taabolow ye kelen ye wa an ka miiriyantanw ye kelen ye wa i kan k'o bɛɛ filɛ furu kɔnɔ i bɛ taa muso dɔ ye diinɛ b'a la ala ko b'a la jogo ka ɲi nka ni cɛ tɛ se ka ɲɔgɔn faamu yɔrɔ si mun kosɔn cɛ ni ani cɛ ni c'est à dire miiriyantanw tɛ kelen ye yetaw tɛ kelen ye filɛcogow tɛ kelen ye hali cɛ yɛrɛ bɛ accoutrement min don muso yɛrɛ t'o ye foyi donc a bɛ kɛgbɛya k'a fɔ ko bɛn ka se ka sabati o furu kɔnɔ a b'o cogo fana na muso fana ni i bɛna di cɛ min ma a fana ni i bɛna sigi cɛ min kun yala a y'a lɔn k'a fɔ c'est à dire a y'a woloma k'a fɔ ko an bɛ dila cɛ min an bɛ taala den di cɛ min ma an bɛ nin masaw ta an b'an den dila cɛ min ma yala n'u y'a ko kɛtaw ye kelen ye an n'u ka surun ɲɔgɔn na an ni u ka laadaw ye kelen ye l'amour n'a pas de frontière c'est vrai l'amour n'a pas de frontière o ye tiɲɛ ye nka i bɛ n'i sigi yɔrɔ min na i jija i y'i sigi yɔrɔ woloma i y'i sigi yɔrɔ woloma aw ni minnu Afrique de l'Ouest ngolaka ninnu olu bɛɛ ye laada kelen ye bɛɛ b'o kalama an ni minnu bɛ sigi la Afrique de l'Ouest kɔnɔ yan ni bɛɛ bɛ ngo fɔ an bɛ se k'a fɔ olu bɛɛ ye laada kelen donc ni choix i bɛ fɛ ka choix kɛ i y'i jija i y'olu dɔ de filɛ ka sigi olu kun
ni o kɛla tuma dɔ la i bɛ laɲini min kɔ i ka furu kɔnɔ i b'o sɔrɔ mais e tɛla di cɛ dɔ ma cɛ ni olu ka laada la ani aw ka laada tɛ kelen ye u ka yecogo ani aw ka yecogo tɛ kelen ye bangebaga bonya olu fɛ o tɛ foyi ye mais aw fɛ bangebaga kan ka bonya ni aw fɛ nin kan ka kɛ donc aw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ laada la yɔrɔ si a bɛ kɛ gbɛya ko bɛn ye sabati o furu kɔnɔ a sabanan an badenw point sabanan o le ye k'a fɔ i bɛ donna furu min kɔnɔ kun dɔ de b'a la ala subahana wa taala y'o laɲini dɔ de bɛ furu kɔnɔ ala subahana wa taala y'o fɔ adamaden bɛɛ lajɛlen cɛ walama muso e bɛ don furu la pour que i ye laɲini dɔ de sɔrɔ ala subahana wa taala ko kuranna kɔnɔ ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma ala ko kuranna kɔnɔ ko a bɛ ka bɔ ale ala ka kabanankow la k'a ye muso dɔ dan ka bɔ cɛw la mun kosɔn ko sabati ka na i n'a fɔ an da tɛmɛn'o ka furu dɔgɔkun tɛmɛnen na cogo min na n'i ye furu kɛ i bɛ sabati n'i ye furu kɛ i bɛ bonya sɔrɔ mun kosɔn sabati ka na n'i ye furu kɛ i hakili bɛ sigi o kɔfɛ waja o sabati tɛ se ka na fiyewu fo fɛn fila fo de ka kɛ cɛ ni muso a y'a hakili to o la almawadda wa rahma kanu ka kɛ cɛ ni muso cɛ sinon cɛ ka di muso ye muso man di cɛ ye o furu tɛ se ka taga almawadda kanu c'est réciproque cɛ ka muso kanu i n'a fɔ a ka sa muso yɛrɛ ka cɛ kanu i n'a fɔ a ka sa o kɔfɛ ka muso jagoya k'a sigi cɛ dɔ kun i b'a faamu o yɔrɔ la ko non ko kanu tɛ yen donc ni ka kɛ conséquence b'a la a min bɛ ɲa bibi in na a ka dɔgɔ a filanan ka cɛ fana ni jagoya ko fɔ a ye nin le ta sariya ma sɔn a ma dɛ sariya ma sɔn a ma mun kosɔn kanu min bɛ yen kanu ye fangelema yɔrɔ kelen de ye fo kanu ka kɛ côté fila de wa ja'ala bainakum mawadda kanu a filanan wa rahma ani hinɛ furu siginin don lɔsen belebele fila min kan o dɔ de bɛ kanu ani hinɛ ni kanu bɛ furu kɔnɔ ko caman bɛ yen muso bɛ pan kunna o kosɔn cɛ nin ka d'a ye ni kanu bɛ furu kɔnɔ fɛn caman bɛ yen cɛ bɛ pan kunna o kosɔn muso nin ka d'a ye nka ni kanu t'a kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ k'an nana ko an ka ko dɔ sigi ɲɔgɔn kan nka bɛɛ lajɛlen kan ka lɔn ko laban t'a la mun kosɔn an y'an pan ala kumakan kunna ala ko fo kanu de ka kɛ wa ja'ala baina k'a ye kanu ani hinɛ k'a y'o kɛ furu ɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ donc depuis u bɛ dila ɲɔgɔn ma wagati min na o fɛn fila de kan ka exister hinɛ cɛ kan ka hinɛ muso la muso kan ka hinɛ cɛ la i n'a fɔ o bɛna na an ka walanda nataw kɔnɔ cogo min hinɛ bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ laban yɔrɔ jumɛn furu kɔnɔ hinɛ muso kan ka hinɛ cɛ la ka taa se degré mun ma n'ala sɔnna an bɛna kuma olu kan an ka walanda nataw la kuma lasurunya buru ma an badenw an ye miniti 30 ni dɔɔnin kɛ miniti 36 an y'o le kɛ ka f'u ɲɛna furu tɛ se ka ɲa fiyewu i bɛna muso min choisi i ka muso choisi t'a dɔn i bɛna sigi cɛ min kun i bɛna sigi cɛ min kun i y'o choisi ta ala kɛra y'o solution di ma n k'i ma ten n ka kuma kɔnɔ o kɔfɛ n k'i ma furu siginin don fɛnya dɔw de kan o le ye k'a fɔ i bɛna muso min ta walima i bɛna cɛ min ta f'a ye kɛ k'a sɔrɔ aw ka surun ɲɔgɔn na faamuya la aw ka surun ɲɔgɔn na kodɔn na aw ka surun ɲɔgɔn na laada la aw ka surun ɲɔgɔn na o tumana fɛ ɲɛnɛmaya taabolow la sinon cɛ bɛ 100 lɔn muso tɛ foyi lɔn a ka gɛlɛn
muso bɛ 100 lɔ cɛ tɛ foyi lɔ a ka gbɛlɛ a fama ko ɲuman ala k'a d'a ma o kɔfɛ n ko i ma n ye zana la tubabuw ka zana la n ko ce sont les oiseaux des mêmes climats qui volent ensemble donc ka f'i ɲɛna i ni min ye tagabolo kelen ye i kan k'o le ta cɛ i kan k'i ka muso tata filɛ ne ni min bɛ se ka kan kelen fɔ ka denw lamɔ sini i kan k'o dɔn muso i bɛ sigi cɛ min kun ne ni min kan ka kan kelen kɛ ka denw lamɔ ka ɲɔgɔn faamu est ce que o cɛ le bɛ nin wa donc i kan k'o dɔn o kɔfɛ n ka sabanan n ko kanu o ka sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ sabu ni kanu tɛ yen furu tɛ se ka taga o b'a yira i la k'a fɔ ka mɔgɔ jagoya ka don furu la kojugu belebele don sariya y'an gɛn ka bɔ o b'a yira i la k'a fɔ ni kanu tɛ furu kɔnɔ hali ni furu ye san 100 kɛ ni kanu t'a kɔnɔ walahi a bɛ salon dɔn sika t'a la muso ko ne ma k'a ye furu a dila cɛ dɔ ma a ye a kɔnɔden bɛɛ wolo cɛ ye nka non cɛ kanu ma don a la n'a ye cɛ ye wagati o wagati a bɛ fitina a yɛlɛma et le contraire cɛ fana ni a bɛ o cogo la ni muso jagoyala k'a d'i ma hali ni den bɛɛ sɔrɔ n'a ye nka n'i y'a ye wagati o wagati i bɛ fitina i yɛrɛ ma parce que a kanu tɛ yen donc o furu kɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kɔ t'o furu la a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma ni hinɛ bɔra furu kɔnɔ cɛ ka susi ye ka hinɛ muso la k'a fɔ ko muso ye fɛn hinɛtɔ fɛn de ye ko fɛn kiniginin don a fa n'a ba y'a ta ka na d'i ma a fa ye ile de ye a ba ye ile de ye a miiriya ni haminanko dɔ b'a kan a kan ka fɔ mɔgɔ fɔlɔ min ye o ile ye i kana bɔ muso jigi kɔrɔ kana bɔ a jigi kɔrɔ i kan ka kɛ hinɛtɔ ye hinɛ bɛ daminɛ yɔrɔ min na a bɛ laban yɔrɔ min na a bɛ fɛnkɛ cogo min na n'ala sɔnna o y'an ka walanda nataw ye o la an badenw an bɛna kuma kuncɛ ni min ye bi o le ye k'a fɔ ko o tumana fɛ furu fana tɛ se ka taga fo bonya o ka kɛ furu ɲɔgɔn filaw ni ɲɔgɔn cɛ alhub yani al-ihtiram al-mutabada cɛ muso bonya kana muso dɔgɔya muso ye fɛn bonya t'ale nabiɲumanw ye musow bonya alakira a n'a ka alakiraya sallallahu alayhi wa sallam a y'a musow bonya a ye musow diya don u yɛrɛ la k'u bonya a y'a dɔgɔyalima ma s'u ma tele e kana kɛ mɔgɔ ye i gonflen don wagati bɛɛ i dalen don i yɛrɛ la kumakan duman yɛrɛ i tɛ se k'o fɔ i muso ɲɛna kuma tɛ kana don so kɔnɔ ka fɔ muso ma ko a ni sɔgɔma i ni ɲankuma i ni su ele yɛrɛ fɛ o bɛɛ yɛrɛlɔbaya b'i la i tɛ se ka bonya kelen ye i t'a fɔ muso yani bamananw ko ten ko bisa ni nɛnjan i bɛ kuma kolon fɔ muso ma n'a ye kuma sɛbɛn f'i ma a bɛɛ bɛ kɛ kɛlɛ ye n'a ye kuma nɔgɔ f'i ɲɛna i b'a jaabi ni goma ye i b'a dɔgɔya a denw ɲɛna i b'a dɔgɔya a badenw ɲɛna i b'a dɔgɔya a teriw ɲɛna o furu tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i sigi k'o sa wagati kɔnɔ a b'o cogo la muso i mana da i yɛrɛ la cogo o cogo i mana da i ka kodɔn na cogo o cogo i mana da i ka se la cogo o cogo i mana da i ka kɔrɔta la cogo o cogo i mana da i danbe la cogo o cogo sabari i kana dɔgɔyalima lase i cɛ ma i cɛ a bonya fɛn don e man tɛ ka dɔgɔya bɛɛ y'a dɔgɔya dugukolo ko kan mɛ e y'a dɔgɔyalima se ka se i cɛ ma mun kosɔn i ka alijinɛ sɔrɔ dulonnen don a la alakira muhamadu ko ten sallallahu alayhi wa sallam iza sɔmatil mar'a إذا صومت المرأة شهرها وصلت خمسها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة كوني مسو ni suna ni sirla ni ye ku bɛɛ kɛ bato bɛɛ kɛ nka ni mi cɛ bonya ni mi cɛ kumakan bila a pilasi la k'a bonya k'a kuma fɛ ni ladabu ye k'a kuma fɛ ni karama ye k'a kuma fɛ k'a yira la k'a fɔ ne furucɛ le bɛ nin ye kuma bɛ kuma la o man tɛ k'a bɔnda k'a ɲɛsin a ma ni m'o kɛ i mana kɛ mɔgɔ sugu sugu ye i mana kɛ muso sugu sugu ye i mana kɛ alabato jɔn sugu sugu ye a dɔn k'a fɔ ko barika t'i ka alabato fɛ a dɔn k'a fɔ ko i bɛ furu min na ko i sigi ka a sa wagati kɔnɔ mun kosɔn cɛ i man tɛ k'a dɔgɔya dɔgɔyalima bɛ fɛn fɛn kɔnɔ
dɔgɔyalima bɛ yɔrɔ yɔrɔ o ma di adamaden ni cɛ man kan tɛ ka muso dɔgɔya muso man kan tɛ ka cɛ dɔgɔya kumakan na kɛwale la kɛcogo la aw man kan tɛ k'o kɛ an b'a di alisilamɛw ni le tun ye an ka bi walanda ye kuma lasurunya buru ma an bɛna kuma ɲɔngiri ni yɔrɔ la haza ni tun ye aw tolo harijɛgɛ ye bi an ka walanda nin kɔnɔ mercredi barikama in na inshallah subhanahu wa ta'ala an bɛna micro sɛmɛ k'a di an bɛna kuma laseri kɔ k'a di an ka an badenmamuso ma Muna madame Jabi an b'a fɔ ma n ka bisimila n ko ni tun ye aw tolo harijɛgɛ ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, il soit là, peut-être à tout le monde. Malheureusement, là, il est à la durée. Il est 42. J'ai des questions ici, mais bon, pour te poser un peu, je vais juste vous dire comme c'est là. Moi, quand j'étais jeune, je voulais vraiment me marier avec un blanc parce que les blancs, vraiment, ils sont vraiment gentils. Et eux, ils sont là, du Kenya, eux, ils sont Kenya. Donc, ma grand-mère, père à son âme, elle m'a vraiment conseillé, elle m'a dit, ah, Maï, faut te marier avec quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui vient de Odine ou Samatigla, parce que c'est notre village, et puis, et que soit que fait Carafrou, quoi. Il donne dans le pays, il donne dans tout le monde, parce que les enfants appartiennent à l'homme. Puisqu'il faut l'année mort qui n'est pas de la Côte d'Ivoire, tu vas perdre tes enfants, tu vas perdre tout. Tu viens de parler avec quelqu'un pendant 50 ans, et puis tu vas la foule là, tu vas tout perdre. Donc maintenant, c'est là qu'à mais les Africains aussi, tu me souviens, non, fait que monsieur m'a dit mais j'ai quoi. Puis monsieur m'a avec mon nom, mais ça se passe très bien jusqu'à présent, alhamdoulilah, mais donc vraiment, mais bon, il a fait comment on a connu le foulard de mort et koukani et quoi. Mais ni ma mort sera, par exemple, tu es ovarienne, tu es malienne, ni ma mort sera en Afrique, en général, ma mort sera qui est vraiment doux, qui est vraiment attentionné, quand mort sera mort, c'est pas mauvais de se marier qu'à fou motivé, n'est-ce pas? Ou bien? Alhamdulillah Muna an b'i fo k'i barikala k'i waleɲuman dɔn n b'a ɲini ala fɛ diinɛ faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma effectivement sariya ko ni mɔgɔ nana aw ma aw sɔnnen don ni min ka silamɛya ye aw sɔnnen don ni min jogo ye k'aw furu ka ban il n'a pas demandé de pays il n'a pas demandé de race il n'a pas demandé de i kɛla jamujan i kɛla finman i kɛla diɲɛ fan o fan mɔgɔ ye mais a ye min f'u ɲɛna o de bɛ nka b'a kan nka ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ i b'i jija i bɛna sɔn min jogo ni a y'a silamɛya ma o ye kɛ i ya jamana o ye kɛ i masuru ɲɛmamɔgɔ ye ni m'o sɔrɔ aw ye bɔ jamana kelen aw ye kɛ kabila kelen ni m'o sɔrɔ aw ka kɛ jamana kelen ni m'o sɔrɔ aw ka jamana ka sigi ɲɔgɔn na ni m'o sɔrɔ aw ye kɛ coutume kelen kan mun kosɔn parce que an bɛ siranna furusa le ɲɛ hali par exemple e bɛna taa sigi tubabu dɔw kun i ni tubabu e b'a yɛlɛ a gbɛnni no tubabu b'a yɛlɛ a fini e bɛ wari lajɛ ko n bɛna lataa n ka mɔgɔw ma Côte d'Ivoire kɔnɔ tubabu cɛ ko mais et pourquoi eux aussi ils peuvent pas chercher l'argent là-bas e bɛ tubabu muso furu maintenant e b'a fɔ sisan ko n bɛna wari dɔ labɔ k'o di n ba ni n fa ma an ka laada la n'i kɔni bɛ tubabu la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ba miiriya bɛ fɛn dɔ la ko n den bɛ yan fɛ yen a jigi dalen don i kan a bɛ ta mais ele bɛna fɔ k'i b'o wari dɔ ta ko ka lataa i badenw ma walima i fa ni i ba ma walima i dɔgɔnin dɔ ma a tɛ se ka don muso ni kunkolo kɔnɔ parce que olu ma lamɔ o kan o bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw bila ɲɔgɔn kan walima a b'i latunuya mɔgɔw ma donc inconvénient minnu ye o de bɛ ninnu na ɲɔgɔn sinon n'i sɔnni don a diinɛ ma n'i sɔnni don a jogo ma tuma dɔ la i b'a fɔ i bɛ tubabu muso dɔw ta olu yɛrɛ bɛ fisaya ni an ka farafinmuso ninnu don n b'o ka lɔn n tɛna tɔgɔ latigɛ a nana ka na a y'a cɛ u sigilen bɛ tubabu jamana na a nana cɛ ka mɔgɔw fɛ Abidjan kɔnɔ yan a ma taa si appartement meublé la a ma taa si hôtel la a taara si u ka cour commune de kɔnɔ fo duba kɔnɔ a nana ka na farafinw kɛcogo ye a jala ye a sela ye min kɛ a ye cɛ ya frère minnu bɛ ɲɔgɔn kan ye k'olu wele k'u ensemble k'u kɛ ɲɔgɔn kan k'a ye sabari a ye hakili to aw kɔ la
to bu muso le be nin kɛla a faamuya ko ɲuman la k'a d'a ma donc i bɛna furu kɛ sariya kɔni ye min fɔ n'i sɔnni don a jogo ye jogo nin ye koyi n'i sɔnni don a ka diinɛ n'i sɔnni don a jogo ye k'aw ka furu kama a y'a tawakal ala nka i bɛ jija i sɔnni don min jogo ye i sɔnni don min ka fɛngɛ ye o ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'aw ka surun ɲɔgɔn na c'est très important non. Ok. Il y a reçu une question ici, mais ça propos de divorce. Mais c'est pas même si on fait bi. Il y a reçu deux questions. On a reçu dans ce ça c'est basé sur Hine, quoi. Comme vous comment Hine quand prochainement, qu'à fort bien qu'à tout le monde. Ah, mais c'est qu'à tout le monde. D'accord. Maintenant, monsieur on va parler sur le divorce. Le divorce? Oui. Oui, c'est ni à préoccupation du mal divorce. Eh non, elle dit que quand nous 3 mois que tu as fait ça, est-ce que tout ça là, c'est basé sur 3 mois, comme nous avons 3 mois quand tu as fait ça, elle veut savoir pourquoi quoi, elle veut savoir il y a d'autres règlements pour ça. Pour que nous soyons libérés, nous connaissons fruit venir à ça, nous sommes dans la signé pendant 3 mois, avec le long, elle veut savoir le règlement quoi. Pourquoi? Sharia ni islamaya file kaba ko dinɛ le ye silamɛya ye silamɛya a ma furusa kɛ k'a fɔ ko furu ni dimina muso kɔrɔ ten dɔrɔn i b'a ka minɛn ta k'a lata a ka taa ka mɔgɔ fɛ adamaden tɛ labila nin cogo la ni dimina biga nin kɔrɔ dɔrɔn i bɛ a sɛni tigɛ ka labila ka gbɛn ka taa ni dimina i ka sɛ dɔ kɔrɔ dɔrɔn i b'a ta ka lafili walima i b'a ta ka kana tigɛ ka fɛn dɔ kɛ walima i b'a di dɔ ma i ka faamuya mɛ adamaden i ni mɔgɔ dɔ de ye sigi kɛ san 1 san 2 san 3 san 4 i n'o ye fara ɲɔgɔn na ten a ma nɔgɔn sariya tɛ fɛ furu ka sa o de kosɔn sariya ye procédure bila la i ma faamuya a procédure fɔlɔ ye min ye yanni furu ka sa sariya b'a f'i ɲɛna i b'i seko bɛɛ le kɛ fɔlɔ yana ka se furu sa ma fa b'a so hakama min ahlihi wa hakama min ahliha in yurida islaha yuwaffiq laha bainahum ni muso ni aw tɛ ɲɔgɔn faamuya k'i y'a ladi fɔlɔ fa izohunna i y'a ladi o kɔfɛ i ye dilan tigɛ la o kɔfɛ i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan donc maintenant n'a ma se k'o siɲa ye i bɛ mɔgɔ ci i le ka somɔgɔw i yɛrɛ lanu min ye ko dilanna ye min tɛ kuma kolon fɔla ye ani muso ka somɔgɔ min ye ko faamuna ye i b'olu fila ɲɛ yira ɲɔgɔn na u bɛ sigi kan n'a y'a sɔrɔ ko ɲani ko bɛ muso nin kɔnɔ furu kɔnɔ muso bɛna siri kɔ n'a y'a sɔrɔ ko ɲani ko bɛ cɛ kɔnɔ furu kɔnɔ cɛ bɛ siri o kɔfɛ ni ɲɔgɔn faamu yɛrɛ le ma se ka kɛ fiyewu ala ka kuranna kɔnɔ ya ayyuha alladhina amanu idha tallaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul idda a dɔn k'a fɔ ko ala yɛrɛ le an yamariya fɔlɔ k'an kana muso bila ten ko fo muso ye kalo 3 sigi de kɛ an ka so kɔnɔ a ye koli ye ko 3 kɛ an ka so kɔnɔ a fɔlɔ pour que muso kana taga ni kɔnɔ dɔ ye cɛ ka kɔnɔ dɔ ye a filanan pour que procédure ni dimi min tun bɛ cɛ dusukun na kalo 3 kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la muso nana ye tiɲɛ yɛrɛ la a tola furusa ma sa cɛ yɛrɛ fana ni vraiment n bɛna furu sa mais cɛ nana ye muso kalo 3 kɔnɔ ko caman b'a kɔnɔ o de kosɔn na ko la tadri la'alla Allahu yuhdisu ba'da dhalika amra ko a ye sigi a ye kalo 3 kɛ askinuhunna min haythu sakantum aw bɛ si bon kelen de kɔnɔ sisan tubabu b'a fɔ ko séparation des chambres dɛ aw bɛ si lafɛn kelen kan mais furusa de procédure bɛ yen aw bɛ si bon kelen kɔnɔ i b'a ka dumuni kɛ o n'a ɲɔgɔnna ninnu bɛɛ sariya ko k'i kana i kana fɔ a bɛ si yɔrɔ wɛrɛ e bɛ si yɔrɔ wɛrɛ la mun kosɔn c'est à dire ni gbɛrɛ ɲɔgɔnna bɛ yen hinɛ bɛ na sariya tɛ fɛ furu ye donc a ye furusa kɛ procédure mun kosɔn ni furu sala cɛ bɛ nimisa walama muso bɛ nimisa i ka t'o la furusa kɔ o ye nimisa le ni mɔgɔ kɔni n'a y'a muso furu sa i ka t'a la ale bɛ nimisa walama muso bɛ nimisa donc sariya dun tɛ fɛ ko nimisa ye kɛ e bɛ muso dɔ ye ten bi muso bɛ yɛlɛma wagati bɛɛ lajɛlen na a b'i kun tuma dɔ la i t'a valeur mais n'a bɔl'i bolo n'i y'a tɛmɛtɔla ye e yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲininka est ce que ne muso nin de bɛ nin donc olu kosɔn ala ko la tadri la'alla Allahu yuhdisu ba'da zalika amra a b'i n'a fɔ o cogo la muso fana b'o cogo la donc e yɛrɛ bɛ jɔn cɛ dɔ la cɛ b'i kun i b'i jɔn a la a bi ma nɔgɔ a bi ka fɛngɛ dɛsɛ b'a kan mais sini ala de bɛ sini dɔn
ala le bɛ sini dɔn donc a ye sabati furu kɔnɔ donc furu sa procédure kalo 3 i b'o le sigi kɛ mun kosɔn sariya tɛ fɛ furu ye sa a bɛ a lajɛ k'a lajɛ pour que aw dɔ la kelen ye découragé ko kɔnɔ surtout cɛ yɛrɛ cɛ ye découragé i m'a faamuya cɛ y'a fɔ vraiment muso ni hinɛ donna n na n bɛ taa kɔ wagati min na vraiment kuma caman fɔla mais a bɛ yɔrɔ min na nin ye a bɛ fɛ k'a kɛ furusa ye sa mais kalo 1 kalo 2 cɛ bɛ segin kɔ cɛ bɛ muso wele don dɔ la vraiment a ko ka ɲi ten n yafali ma i m'a faamuya donc ko bɛ o cogo de la donc sariya ma fɔ dɔrɔn an ye minɛn ta ka labɔ ten o cogo la ala k'an bɛn sababa ma ala k'an kɛ sababa ten n tamiri kɔni na yɔrɔ nin faamu. Yes, merci Oustaz. Amine Bla, peut-être qu'on a compris quoi. Bon. Merci beaucoup. Portable kɔni ma kalaya bi. C'est tout intéressant. Je vais te là vraiment. Moi, merci beaucoup. Non, an b'a to ten. Non, nafolo ko n y'a dan tɛmɛ a bɛ gɛlɛya dɛ. Merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup. Donc, c'est Oustaz de groupe Kalanso. On a un groupe Kalanso sur WhatsApp, ça fait presque 2 ou 3 ans avant. Chaque mercredi, il est disponible dans question de Jabi. Les questions posées en privé, c'est à lui je donne. Et souvent, il répond sur le groupe, je réponds en privé. Je vous envoie en privé. Quand c'est un peu sensible, tu as partagé. Quand c'est sensible, quand c'est pas sensible, je partage. Quand c'est un peu sensible, ça reste en privé. Donc, mais tout le temps disponible pour répondre à nos questions. Toutes les questions qui ont rapport avec autre chose, même si raconter du monde, avec Jabi, pour être vraiment disponible. Donc, ça, c'est vraiment Minibla, merci beaucoup. Donc, il a puis dans le mosquée aussi. L'imam a bien, il y en a bien encore. Donc, excuse-moi, donc rappelle-nous, tu es l'imam dans quelle mosquée, pardon? Je suis l'imam à la mosquée Gaussou Diabaté d'Anyama. Ah, il est à Nyama, tu vois ça. Ah, donc, vraiment, merci beaucoup, l'imam. Ton dernier mot, puis salam alaikum. Bon, mon dernier mot, alhamdulillah, wale k'a fɔ an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ ni chaîne ye MDC an bɛ dugawu k'a ye dugawu barikama pour que chaîne nin ka kɛ chaîne barikama ye a ka kɛ ko ye ɲɛtaga ye silamɛdenw bɛ se k'u ka diinɛ faamuya la cogo min na ni dɔɔni ni yɛrɛtɛtɛ ye halisa an bɛ sijan nafama an b'o ɲini chaîne animatrice fɛ ani karamɔgɔ fɛn fɛn n'u bɛ tɛmɛ ka sijan nafama d'u ma ni an lamɛnbagaw fana ni mun kosɔn chaîne ka kɛ chaîne barikama ye a filanan an bɛ dugawu min kɛ o de ye k'a fɔ an bɛ misiri de kɔnɔ nin ye an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ foyer bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ ni tɔɔrɔya b'i ka foyer kɔnɔ an bɛ profiter ni émission na ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen k'i ye ni ni cɛ tɛ ɲɔgɔn kuma kan mɛnna n b'a ɲini fɛ i ye sabari ala le k'i lajarabi a la dugawu k'i ye mɛ n bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen k'i ye k'i cɛ yɛlɛma k'aw kɛ ɲɔgɔn ta mɛnnabaga ye ala m'o kɛ la ne yɛrɛ le muso fana t'i ta mɛnna ka muso yɛrɛ yɛlɛma ka dusukun ɲɛnɛma d'a ma ka barika don aw ka furu la ka furu sabati ka furu yiriwa o tumana fɛ an ka laɲini o de ye mun kosɔn juriya ɲɛnɛma bɛ bɔ an na cogo min na minnu bɛ kɛ sababu ye ka silamɛya kunkɔrɔ ta minnu bɛ kɛ sababu ye ka jamana mara ka d'an ma ka ɲa an bɛ an ka cɛkɔrɔbaya kɛ lafɛrɛ kɔnɔ hɛrɛ kɔnɔ o tumana fɛ ala bato kɔnɔ an ka laɲini o de ye donc an bɛna kumakan laban min fɔ o de bɛ nin ye mun na madame jabi ka dugawu kɛ sigida kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye an baden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye ani mɔgɔ mɔgɔ na k'an lamɛn ani mɔgɔ mɔgɔ ni an ka video bɛna tɛmɛ n'o bɛna lamɛn an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnni ka bɛɛ lajɛlen ye mais an bɛ dugawu focaliser min kan o de ye furu ka furu sabati ala m'o kɛ la silamɛ furu bɛɛ lajɛlen k'u sabati ala m'o kɛ la k'an denw k'an ɲɛnɛw n'an kow ye ala m'o kɛ la ka cɛn bɛn ani kan bɛn k'o don cɛw ni musow cɛ ala m'o kɛ la ka cɛw kɛ sabaribaga ye ala m'o kɛ la ka musow yɛrɛ kɛ sabaribaga ye ala m'o kɛ la ka cɛw kɛ hinɛbaga ye ala m'o kɛ la ka musow kɛ sabaribaga ye ala m'o kɛ la ka sɔrɔ yiriwa furuw kɔnɔ ala m'o kɛ la kumu n'a bɛ furuw kɔnɔ ka kumu wuli ka bɔ ala m'o kɛ la ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين وما ذلك على الله بعزيز إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum. Merci beaucoup. Wa alaikum salam. Merci. Voilà. Donc, voilà ce que l'imam a dit. Okay, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Mouna Madame Javi. Partagez là avec beaucoup de cœur. Merci beaucoup. Quand vous partagez, vous mettez beaucoup de cœur, la vidéo va être vue par plusieurs personnes et les gens vont profiter. Les gens vont profiter de l'information que l'imam a donnée. D'accord, donc, à partager puis aimer la vidéo. Ce que je peux rajouter sur ce que